Please. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada seluruh partisipan webinar hari ini yang sudah ikut hadir di webinar Tutor Apple bersama Hwa Chong University of Science and Technology, di mana kita akan mengulik lebih dalam tentang Hwa Chong University of Science and Technology. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Andiva, tim dari Tutor Apple yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Tutor Apple merupakan konsultan pendidikan yang sudah berdiri sejak 1 Oktober 2018. Hadir sebagai konsultan yang membantu dan memberikan layanan one-stop service solution kepada murid-murid Indonesia yang mempunyai mimpi kuliah ke luar negeri. Salah satunya adalah ke negara Tiongkok. Saat ini banyak pelajar Indonesia mulai membuka mata mereka untuk mendapatkan kesempatan merasakan perkuliahan di negara China. Tutor Apple menjadi satu-satunya mitra eksklusif BRCC Indonesia atau Belt and Road Chinese Center Indonesia secara khusus memiliki tujuan bersama, yaitu memperkuat komitmen dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas di Tiongkok dan mendukung pertumbuhan karir global. Hari ini Tutor Apple dan BRCC Indonesia secara khusus mengadakan webinar bersama Hwa Chong University of Science and Technology untuk mengulik terkait informasi kuliah di Hwa Chong University of Science and Technology. Saat ini kita sudah tergabung bersama dengan perwakilan dari Hwa Chong University of Science and Technology, Cindy Lausche, an International Student Admission Teacher, dan CEO BRCC Indonesia, yaitu Ibu Feby Milian Kusuma. Welcome and thank you, Cindy Lausche. Terima kasih juga untuk Ibu Feby Milian Kusuma. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu pemutaran video tutor Apple BRCC Indonesia dan video keberangkatan murid 2025. Agenda selanjutnya, ya kita bisa foto bersama dulu untuk semua partisipan yang hadir di Zoom hari ini. Dimohon untuk menyalakan kamera. Oke, kita screenshot dulu dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai untuk sesi foto bersamanya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu presentasi perwakilan dari Hwa Chong University of Science and Technology yang dimoderator oleh Ibu Feby Milian Kusuma. Waktunya dipersilakan. Okay, thank you so much, Anifa, for the opening. And good evening, everyone. So let me introduce myself. My name is Feby from BRCC Indonesia. And thank you so much because today we will have a briefing or introduction university from Hwa Chong University of Science and Technology. So Hwa Chong University of Science and Technology is located in Wuhan, Hubei province, and it's one of 985 Chupao University in China, and it's very popular and very in the top university in China. So it's not easy to go to this university, but because we want to know, we would like to know again about the HUST, because maybe some of us still don't know where is HUST and how about the university. So that's why we will invite Cindy Lausche. She will help us or introduce HUST to us, and maybe for you
who want to study in China, especially in Wuhan or in the top university, you can choose to HUST. Okay, please，邀请悉尼老师可以讲一下，分享一下会校的介绍，谢谢老师。好，谢谢。Thank you so much for VB 老师。Good evening, everyone. So firstly, I want to share with my screen. Yeah. Okay. So now can you see my slide? Yes, we can, 老师。Okay. It's very honored to give you a very brief introduction of HUST. So I hope in the future I can see you in Wuhan. Yeah. Okay. So, have you ever been to Wuhan? Have you ever been to China and been to Wuhan city? I believe some of you may have been there, and some of you maybe in the future you can come here. So if you have been ever to come to Wuhan, you have already seen the very famous sceneries like the landmarks of Wuhan, like the Yang Crane Tower, also Yellow Crane Tower, also the Yangtze Bridge, many famous beautiful places in Wuhan. And this is the map of China. So from the map, you can see actually Wuhan is located at the very central part of China. It's the capital city of Hubei province, a mega city with a population of 30 million people. So for GDP, it ranks number 9. And it is an industrial, educational, cultural, and transportation center. So wherever you go to Beijing, Chongqing, Shanghai, or Guangzhou, it will take you less than 4 hours high-speed railway speed train. So it's very convenient for you to meet friends, relatives, and families in China. And just out of the campus, there is the East Lake Greenway. So it's a very beautiful place for you to take exercise, take exercise and to work with your friends and to go cycling, go jogging. As you can see in this slide, our university is like a forest, like a garden, because more than 70% of our campus are covered by trees and plants. So it's really the university in the forest. Next, we come to the rankings and the figures of HUST. So according to the different university ranking institutions, you can see no matter the Shanghai ranking, QS or Times, from in the last 5 years, we are keep rising up. We are keeping rising up. So among all the disciplines, 8 disciplines are listed as ESI 1000, and among which engineering and material science are listed as 110,000. So many students want to choose these majors: computer science, clinical medicine, biology, and chemistry. So totally we have 4 campuses with the areas of more than 600 hectares. So here more than 60,000 teachers, faculty, staff, students live, study, and work here. So it's just like a big town. Here are the pictures of our 4 campuses. We are located now currently at the main campus, where it's in the Optics Valley. And we also have Tongji Medical College and
campus in Dongxihu district, as well as the Junshan campus, which was just put into use by in the last year. So during the last decades, we have established partnerships with more than 300 foreign universities and institutions from more than 40 countries in the regions. So since early 1960s, we have cultivated more than 15,000 international students from 160 countries. Oh no. So actually, HUST is a very comprehensive university, covers the 11 fields of disciplines. You can choose what you like here, science, engineering, or the liberal arts. So today I want to, for this time, I want to give you the very brief, very detailed introduction of our programs, especially foundation and undergraduate programs you may be interested in, also graduate programs as well as Chinese language programs. So first part for foundation and undergraduate programs. As you may know, starting from 2015, HUST Foundation before this, I want to mention that as you may know, from this year, all the undergraduate applicants are required to provide the CSCA examination report, right? So, however, we already established this special foundation program for the purpose. Since 2015, HUST Foundation program has provided reliable courses for over 1,000 students from more than 25 countries, and more than 80% students have successfully come to HUST and all other very famous Chinese universities to study for clinical medicine, pharmacy, engineering, economic, and also management, some very popular majors. So the foundation program of HUST is based on 4 A-level subjects, including mathematics, physics, chemistry, and biology. In this program, we also add English, Chinese language courses to help you improve your language proficiency. So students, all of the skills will be improved through the systematic training to meet the requirements of the undergraduate admissions of CSCA. And the duration of this program is 21 weeks from February to July. And you will study and live in the Junshan campus, a very new campus with the best classrooms, the best libraries, and the dormitories. So after completing the foundation program and successfully passed the qualified CSCA examination, and the next stop is to choose your undergraduate major in 2026. So HUST will offer 5 undergraduate majors taught totally in English. If you want to study in Chinese, there are more majors for you to choose, among which there are several most popular majors chosen by students: artificial intelligence, computer science and technology, software engineering, international economics and trade, also sematology. So for these 5 English medium bachelor programs, I will explain them one by one. The first one is English medium, is the clinical medicine. Yeah, since HUST merged with Tongji Medical College in 2000, and clinical medicine has always been the most popular one. So we said MBBS program in 2007.
and it has always been on the MBBS university list formulated by the Ministry of Education of China. The duration is 6 years. So at the beginning, you will study the basic medicine in English. Then you will learn Chinese language and the clinical courses. And as the last part, you will have your clinical clerkship in Wuhan Uni Hospital or Tongji Hospital, very famous in China, and very precious opportunities to do the clerkship. So, and the next one is pharmacy. It's related to medicine is pharmacy. So this program aims to cultivating high quality pharmacists, which who have the ability to conduct the research, manufacturing, quality control to produce some medicine or do some related work or jobs after their graduation. And the two majors, students will study the two majors in the campus of Tongji Medical Campus. The third one is mechanical design and manufacturing and automation. So the first one is mechanical design and manufacturing and automation. So as we are one of the Washington Accord members, graduates of this program will be recognized as the mechanical engineers by all the Washington Accord countries around the world. So and also this major is the strongest major in China. Even many Chinese students will choose this major. So after their graduation, they will get a very, very good job in China. So this program will provide the very fundamental knowledge and application skills of mechanical design. So it will nurture your technique in the production engineering. So next one is telecommunication engineering. The online, now we are doing the online presentations, and also we use mobile phones every day, and also some information transmission between various industries. Almost the daily communication rely on this profession. So telecommunication engineering is important. This program will help students to master some skills in information retrieval, transfer process, and application. And very practical abilities will be gained after their graduation. And they can have the chance to be employed in Huawei, Xiaomi, and other very high technology companies in China. And the last one is biomedical engineering. This program is also very unique. It is a program offers students multidisciplinary education involving science, engineering, and medicine. So for the first year, the basic courses will include some physics and mathematics. And then the last 3 years will combine some very professional biomedical or engineering professional courses. So for this program today, I have also invite one of our students, Indonesian students, Faye. Yeah. Later, if you have any questions, you can ask her for more details for this program. So the second one you may be interested in is graduate programs. For our graduate programs, there are more choices for English medium graduate programs. So if your proficiency in Chinese is very good, and you also have strong abilities in daily listening and speaking, as well as academic reading and writing, you are also welcome to choose our Chinese taught majors. These are our Chinese taught majors, but we have some requirements for the language. You must have HSK level 4
more than 180 scores for this architecture, computer science, and have HSK5 more than 180 scores for the following majors. So the application process for our university for the graduate programs includes two parts. One is the academic. So one is the academic documents. The second part is non-academic documents. So applicants are required to submit the online application within the valid time frame and submit all the academic application documents. After passing the preliminary review of the materials and academic review by the relative departments, and you can have a qualification to be nominated for the admission. So after that, you have to submit all the non-academic documents. And also for graduate programs, our university is also a receiving institution for the Chinese government scholarship program. So every year, it also accepts many students with special scholarships from country-specific programs and Ministry of Commerce programs. So it is kind of full scholarship coverage. And for the application for graduate program, students are suggested to provide excellent academic performance, well-structured research proposal, and prospective supervisor's acceptance, which will increase the possibility of admission, and also the acceptance letter by the professors. Okay. And for the detailed application information for the postgraduate program, the duration from October 5th last year to the March 1st this year. So you still have 3 months time to apply for this program. And this is our website and also the application fee. So the last part is about the Chinese language program. No matter you are the beginner of Chinese language or already on the way to the advanced, so we have different levels of classes for you to choose. It will help you improve your practical listening, speaking, reading, and writing skills through the systematic study of 1 semester or 1 year Chinese language. And it will help you build the strong, comprehensive Chinese language skills. And also, we have 3+3 program. I believe many of you have already heard about this program. So this program will provide you 3 months Chinese language learning in campus, and you will have the chance to improve your Chinese language skills. And in the other 3 months, you will be assigned into the Chinese company related to your academic background to have an internship to experience the Chinese workforce and gain some business etiquette. So after this program, you will have 2 certificates. One is the Chinese language certificate. The other is the internship certificate issued by the company. So for this program, we have very good cooperation with the companies in Wuhan, since we have our own scientific research park. So where many graduates open and set up their own business in the
scientific park. So they have their own companies, and we can cooperate with them to help students to choose what they are interested in to the company do their internship. And also, if you have HSK certificate, you will have the chance to compete for International Chinese Language Teachers Scholarship. So this scholarship offers 3-year bachelor course and also 2-year master course, and as well as the 1 semester and 4-week programs. So at least you have to pass HSK level 3. Yeah. So the age should be between 16 to 35, and applicants should apply with the HSK test score. The scholarship also is a kind of full scholarship, supports the tuition, accommodation, living expenses, and also the medical insurance. But in this year, the scholarship is very competitive. You have to be excellent enough to win the scholarship. And the last program I want to recommend to you is the 4-week course study. From 2023 to 2025, we have organized the Chinese language plus traditional Chinese sports program. So in the summer of Wuhan, students have the chance to experience Chinese Kung Fu, Chinese line dance, Chinese archery, Chinese dragon boat, shuttlecock, many traditional Chinese sports. It's very fantastic. And in this year, we are going to have a new topic with Chinese language plus social media, e-commerce. So we have collaborated with our School of Communication, School of News and Communication at HAST. So they will design some special courses like live streaming, planning, or studio setup, and also some e-commerce operations and short video shooting skills. Even we can together visit the cross-border e-commerce industrial park. So it's very interesting. I hope there will be more Indonesian students to join our program for this year. And in December, also from 2023 to 2025, we have organized the programs with the theme of Chinese language plus Chinese film and TV culture. So together, students have the chance to appreciate Beijing opera, Han opera, and they can together share their favorite TV dramas and visit some film and television shooting based at Wuhan. The programs are very interesting, and students give the very high feedbacks to these programs. But for this year, we are also going to change the topic. We want to do something special with the School of Architecture and Urban Planning at HAST. So the theme will be Chinese language plus architecture. So the professional teachers from the School of Architecture will provide us the architecture with Chinese characters and also some design skills, green and healthy buildings. Also, you will have the chance to experience 3D printing and to learn some urban design, also some computational design and construction teaching. So these 2 programs in 2026, we are now organizing we are now designing all the courses and activities after the courses are conformed. I will share the
the updated information with you. Yeah. And the last part is about the campus life. Here you can see we have more than 30 canteens in our campus. So before your graduation, you can have many choice to try different canteens and cafes. Also, we have 3 lines of school bus. The shuttle bus is very convenient in the campus. And out of the campus, we have the subway lines is very close and very convenient. And we have our own swimming pools, very new swimming pool. You can take exercise after your study. And we also organized many colorful international students activities such as the New Year Gala, the Dragon Boat Festival together with the Chinese students, and also the music festival, and also the marathon every year. So it's very colorful. If you want to, if you can get admitted to by our university, you will have the chance to experience the kind of activities. Okay. And okay. The last is our contact for foundation and undergraduate program. Oh, sorry. For the foundation and undergraduate programs, if you are interested, you can contact Mr. Isaac with the address of apply@HUST. And if graduate programs, please contact Ms. Wang at admission@HUST.edu.cn. And for Chinese language programs and short-term programs, please contact me with this email address. So here is all the application guidelines for the 2026 programs. And here are the scan and the QR of all the social medias of HUST. Thank you very much. 好的，谢谢老师，非常感谢老师。然后，然后邀请我们的同学进行分享吧，先。Oke, hao. Oke. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengundang untuk salah satu siswa Indonesia yang sedang berkuliah di HUST. 好，请邀请老师的学生。Oke, 谢谢老师, makasih juga untuk Bu Feby dan Kak Andiva. Halo semuanya, aku Florencia Viola, aku mahasiswa tahun kedua di... Kecil bisa lebih gede lagi nggak ya? Suaraku kecil ya? Iya. Oke. Kalau gini udah oke belum? Udah oke belum, Diva? Oke, halo semuanya, aku Florencia Viola, aku mahasiswa tahun kedua di Hwa Chong University of Science and Technology, majoring in Biomedical Engineering. To start off, aku mau bilang my 1.5 year here in Wuhan with HUST has been very thrilling and fun. Aku masuk di tahun 2024 dan saat itu belum ada ujian CSEA, tapi dari HUST ini emang udah ada academic proficiency test waktu daftar. Karena aku daftarnya major engineering, aku harus ambil 2 pelajaran. Yang wajib itu ada mathematics dan satu lagi itu aku bisa pilih antara physics atau chemistry. Selain itu, pas aku daftar juga ada requirements kayak hasil IELTS, SAT, personal statement, dan self-introduction video. Pretty basic stuff. Dan di introduction videonya, I did a short self-introduction, basically kegiatanku sama di SMA itu ngapain aja, why I want to study here at HUST, and why I choose biomedical engineering as my major. Jadi, moving on to my personal experience selama di HUST, satu hal yang aku grateful for di sini adalah guru-gurunya itu very accommodating and willing to help. And all you have to do is ask. Apalagi kadang kan karena language barrier, jadi ada beberapa hal yang bikin bingung. And personally, this has helped me overcome my worries regarding academics. Dan aku jadi sadar,
Oh, kalau aku bingung tuh, ya tinggal nanya aja ke dosennya, karena dosennya tuh pasti mau bantu kalau mereka tahu kita lagi kesusahan. Dan aku juga beruntung ketemu profesor-profesor yang baik sama aku di sini. Dan tahun lalu, aku bahkan dapat kesempatan untuk ikut lomba bareng anak-anak lokal karena diajak sama salah satu dosenku. Dan ini kondisinya padahal aku nggak deket sama dosen ini dan dia juga baru pertama kali ngajar aku. But he was very encouraging dan akhirnya we got third prize on our project. Dan di sini juga seimbang antara teori dan praktek. There are so many labs for the science and engineering kids to apply the theories we learn in class. And for the economic and finance students, biasanya ada outing dibawa ke perusahaan-perusahaan lokal untuk belajar langsung dari mereka. Nah, selain itu, di kampus juga very supportive towards extracurriculars dan kegiatan non-akademis. Dari clubs dan activities yang bisa diikut sampai kayak facilities kayak lapangan olahraga, itu ada banyak, ruang musik, alat musik yang bisa kita pinjam. Terus setiap pulang kelas juga walaupun udah malam, pasti banyak banget mahasiswa yang rame-rame masih main basket, masih main badminton, dan mahasiswa di sini tuh ada aktif-aktif semua. Nah, speaking of facilities, di sini fasilitasnya bukan cuma mendukung buat kegiatan belajar dan extracurricular, tapi kampusnya emang lengkap banget. It's like a mini city kalau menurutku. Tadi juga fotonya udah sempat dikasih lihat sama Cindy Lausche. Nah, it's very convenient here. Kalau ada kebutuhan apa-apa di dalam kampus tuh lengkap. Ada banyak supermarket, toko obat, toko ya banyak pokoknya. Jadi semuanya ada. And there's also a police station and hospital here. Jadi it's very convenient to get help if needed. Dan selain itu, I know this is probably a concern among parents who are sending their child to study abroad, but the university and Wuhan City in itself is super safe. Dan apalagi di daerah kampus itu juga banyak dijaga security dan polisi. Di sini juga anak-anak internasionalnya gak di-ignore dan sering dilibatkan dalam kegiatan kampus. Most recently, kita sempat ada International Culture Festival untuk anak-anak internasional. Kemarin kebetulan anak-anak Indonesia-nya pada perform a dance pakai lagu daerah. Dan di tahun sebelumnya juga kita ada New Year's Gala untuk murid-murid internasionalnya. Pokoknya banyak banget aktivitas dan kegiatan yang bisa kita ikutin di sini as an international student. And there are so many opportunities provided by the university to meet new people and to try new things. Jadi kita kerjanya nggak belajar doang. Nah, biasanya kalau ada kegiatan bareng negara lain juga dari pihak universitasnya sering ngajak mahasiswa dari negara tersebut. Contohnya kayak kemarin aku datengin sama Lausche-nya dan mereka bilang bakal ada webinar buat calon mahasiswa dan orang tua di Indonesia. Jadi aku diajak untuk sharing sedikit tentang kehidupan aku sama di kampus ini. Terus temanku juga ada satu dari Maroko dan pas waktu itu dia sempat diajak untuk ikut meeting buat bahas tentang kerjasama antara HAS dan negara-negara di Afrika dan kita benar-benar di-push untuk ikut dan actively participate jadi nggak diem doang atau ngeliatin doang. Nah, buat anak-anak internasional kan pasti ada yang punya dietary restrictions. Di HAS selain kantin yang ada banyak, mereka juga provide kantin khusus makanan halal, so food is never really an issue here. Anak-anak internasional di sini tuh lumayan banyak dari yang S1, S2, PhD, exchange, atau kelas bahasa. Dan tahun lalu ada juga salah satu mata kuliahku yang kebetulan digabung sama anak-anak exchange dari Prancis. Habis itu gedung kuliahnya juga beberapa ada yang nyampur, jadi kita bisa ketemu mahasiswa dari jurusan-jurusan lain. Nah, untuk mahasiswa Indonesia sendiri, sebenarnya belum terlalu banyak, tapi compared to last year, there's an increase in Indonesian kids studying at HAS. Jadi I think this year there will also be more Indonesian kids coming here to study. Di sini tuh environment-nya very, in my opinion, very mendukung buat belajar karena HAS kan one of the top universities in China. So when you look at the students here, you see like very motivated and bright children. Apalagi buat anak-anak lokal, HAS itu susah banget buat masuk. Karena kaum-kaumnya mereka nilainya harus tinggi. So you'll see everyone working hard and studying, rajin banget. Tapi at the same time, mereka masih bisa enjoy the free time with their friends. Terus masih bisa ngelakuin other activities dan hobi mereka. And when you see people around you so motivated and driven,
it drives you to work just as hard because you want to keep up with them, right? The local students here. The local students I've met here are super friendly and helpful. I remember pas pertama kali aku datang ke kampus sini, sebenarnya aku masih agak bingung. Aku pas waktu itu nggak tahu rute bus, nggak tahu transport. Aku harus ngambil rute yang mana. Terus I just randomly asked for help from this Chinese girl. Then she didn't just show me the way back to the main gate, but she also helped me contact a bus driver and waited with me until I got on the bus sebelum akhirnya dia juga pergi. And it really shows how kind the people here are. And to this day, we are still in contact. And these wholesome, kind interactions, it didn't just happen once or twice. And so many of the local students here are eager to help you, even with the occasional language barrier. Menurutku, it helped me adapt faster than it made me feel more comfortable living here in China, as it was my first time coming to China juga. And because it also brings you a sense of peace, knowing that the people here welcomes you. Maybe some little advice and tips from me. Yang pertama adalah proper preparation for the admission process and for when you get accepted dan mulai kegiatan belajar di sini. I know how tiring admissions are, so many documents to prepare, so many tests to take, apalagi buat tahun ini ada tambahan CSCA. Dan saranku cuman make checklist and ensure everything is complete dan rajin-rajin check email atau website application, especially if you're planning on applying. Karena to stay updated dengan status admission. Soalnya waktu aku keterima kemarin, itu aku lagi iseng-iseng cek website tengah malam dan ternyata websitenya tuh udah lebih update duluan sebelum mereka kirim email. So I found out I got accepted before they sent me the acceptance letter on email. Then even after getting the admission letter, there are still so many to prepare. Ada visa, medical checkup, residence permit, and it may be overwhelming, but know that you are not alone and there are teachers and staffs here or even your seniors and you can ask them for help. The classes in HAS can be quite a lot karena based on personal experience, gak jarang aku harus seharian di kampus karena kelasku back to back. Jadi aku seharian di kelas dan lab. So it's very important to keep track of your schedule and assignments so you don't get stressed out trying to keep up. Dan ya lama-lama makin terbiasa. And the university also emphasizes, ini aku inget banget waktu orientation week, they said, there are help available for those who need it. Jadi if you feel homesick, confused, under pressure, don't be afraid to ask for help dari dosen wali, supervisor, atau professors. Jadi kelas-kelas di sini itu umum banget, udah biasa, bisa dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. And it sounds scary, especially if you're not used to it. But I can assure you that you learn a lot of things here. Dan aku berani jamin sama di sini kalian akan dapat valuable experiences and memories. With that being said, I hope to see you at HAS this summer. Good luck on your application process and thank you for listening. Okay, thank you, Faye, for your sharing. Yeah. Yeah. Yeah, thank you. Thank you for Faith's sharing of her life and study here. So if you want to become classmates with Faith, please firstly contact Tutoravel, to find the teachers help you apply for HUST. We are here waiting for you. 谢谢老师。Lalu kita mau sharing sedikit. Tadi kan ada kegiatan HAS itu banyak sekali ya. Jadi kan tadi seperti yang di Faye sharing juga bahwa HAS itu dari bahasa, dari pelatihannya, ada seminarnya, ada S1, S2, S3 dan sebagainya. Nah, kita mau sharing juga kemarin di bulan Mei tahun 2025 itu kita ada kegiatan di HUST di mana kita juga membawa kita gabungan dari BRCC banyak negara itu mengikuti acara dari Fakultas Public Administration-nya. Nah, mungkin boleh bantu sharing untuk tim admin? Di play. Gak ada suaranya, Pak.
Ulang play dari awal aja. Bisa play dari awal. Ya bisa. Oke, kita coba. Oke. Suaranya ya, suaranya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan dulu kita coba tanya jawab ya. 老师，这些有一些问题，就是在武我在看汉，题。对，在武汉生活成本差不多吗？是不是那个武汉像昆明一样临近像那个？Oh, jadi ini ada pertanyaan. Mungkin di sini kan pakai bahasa Mandarin ya. Jadi ada Marco. Mungkin sekarang dia lagi kuliah di Kunming. Lalu dia bertanya di Wuhan itu hidupnya mahal nggak ya sama kayak Kunming nggak? 老师可以帮忙回答吗？哦，好的。首先，他第一个问题是问武汉的生活成本和对。昆明相比，哦，其实差不多，可能稍微，因为武汉也是中部城市，它这个生活成本差不多，这个不会太担心，不用太担心。Ya, nggak perlu khawatir karena Wuhan itu sebetulnya dia salah satu termasuk kota besar juga dan ibu kota provinsi ya. Walaupun dia besar, tapi kehidupannya juga nggak mahal kok. Eh, Masih sangat terjangkau dibandingkan kalau ke Beijing, Shanghai itu mungkin lebih tinggi ya. Tapi ke Wuhan, Kunming itu mirip-mirip. 然后老师刚才他也是在问那个3+3的项目，对，就是三有没有加三。推荐信和证书？哦，就是after the when you finish the program, you will get the certificate。这个证书，这个推荐信是指什么？就是在印尼的话，如果他是参加实习，每个那个实习生会收到那个推荐信从他的企业。哦，OK，对that's no problem for the recommendation letter。，oke. OK，Jadi kalau untuk program, jadi gini, tadi kan dijelaskan salah satu program yang menarik tuh di HWSC ini adalah program 3 plus 3 汉语ya. 课程 Jadi 达 di 到 mana 最 3 高 plus 达 3 到itu几级？3 bulan belajar bahasa Mandarin, 3 bulannya magang. Ini yang dimana semua kampus China kayaknya belum ada ya program ini. Ini program pemerintah baru dan memang saya karena kita udah pernah pergi juga di bulan Mei kemarin dan memang perusahaannya juga gede-gede dan memang HUSC juga salah satu top university di China. Jadi mereka memang bisa merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan untuk kita bisa magang dan nggak usah takut untuk surat rekomendasinya, lalu untuk sertifikasi untuk magangnya itu nanti kita juga dapat. 还有，是否有非学位汉语课程，最高可以达到高级水平可以达到6级以上对，这个可以吗？，HSK 6级。对，然后国际汉语教育硕士专业是有这个专业是2年的，2年的，不是3年对，的。不是3年，是2年。Oh, 2 tahun doang tuh kalau untuk belajar bahasa Mandarin untuk jadi gurunya. 嗯，Oke. Untuk makanannya juga tadi ada ya dijelaskan sama Faye bahwa ada untuk makanan halal food sama yang biasa juga ada di sana. Di sana kantinnya banyak banget di HUST, kalian nggak perlu takut nanti saya makannya di mana ya. Kantinnya banyak banget, ada mungkin waduh di mana-mana di titik dimanapun ada kantin, bahkan ada Cagi, ada Domino's Pizza, ada KFC, ada McD. Itu di kampus udah kayak kota sendiri kan, gede banget kampusnya. Jadi udah bisa diputar belum ya untuk yang tadi video tadi dari tim admin? Ini kita sharing sedikit. Kemarin bulan 5 kita ada pergi ke HWSC ya. Jadi HWSC ini memang salah satu kampus yang paling besar dan terpengaruh di China. Jadi di dalamnya aja bahkan ada museum.
kita kemarin kelas kita untuk di public administrator. Kita kunjungan ke RT RW-nya ya di China ya. Nah ini kita juga ada ke pusat data center, terus kita juga naik keretanya tuh gantung, bisa lihat di bawah tanahnya. Jadi memang nah ini dosen-dosennya pun juga lulusan Harvard dan sebagainya. Jadi memang kalau HST itu, nah ini salah pimpinan juga, ke pelabuhannya gede-gede. Ke pusat pangannya di kota Wuhan mereka distribusikan makanan di seluruh China dari kota Wuhan. Tanya ini kan saat waktu pas bulan Mei kemarin kita bawa adalah orang melihat langsung bahwa di sana sudah ada kita bawa di bulan Mei. Jadi kalian ingin tanya gimana yang enaknya, yang bagus dan hidupnya juga nggak mahal, tapi kota besar bisa jadi salah satu pilihannya adalah kota Wuhan. 我看一下 ，Any other questions？ 对，有老师，还有刚才他说，他说那个宿舍是一间有几个人，一个人还是两个人？然后国际学生最多是从哪个国家来的？现在宿舍的话，它就是有那种公寓式的宿舍。公寓式的话是哪个人是单独的房间，然后两间共用一个卫生间，然后还有公共厨房这些。Oke. Jadi kalau untuk asrama sendiri di sana itu nanti ada 2 jenis ya. Jadi satunya untuk kamar biasa, sama satunya kayak apartemen gitu loh. Dan ada dapur umumnya juga. 然后老师这个然后如果我们要读中文授课的话，它这个 HSK 是多少？老师，可能老师可以再分享一下刚才你的 对， PPT。中文授课看什么专业，如果是工科类的，基本上就是4级 HSK 4级180分以上；如果是偏文科类，要求会高一些，HSK 5级180分以上。对于医学，基本上都要求5级180分。到什么医学是吧？老师，但是目前好像是2026年的时候就开始有 HSK 3.0的这个 HSK， 但基本上有什么不一样呢？然后也是需要 HSKK 吗？现在就是按照新的 HSK 级别的话，看到已经有学生考了 HSK 7到9级，它就是会有一个综合的分数，就是根据学生考的成绩来评定他的级别，我们就按照这个级别来定吧，就不会看那个总分了。它只要是分数足够高，它的分数越高，级别越高，是这样。OK， 但是目前没有具体的通知说新的 HSK 怎么样去来定它的等级和分数。Oke, tadi menjawab pertanyaan Intan, untuk Chinese Top minimal HSK berapa? Jadi di HSK sendiri itu ada Wenke, ada yang bagian untuk liberal ya, sama yang satu lagi untuk di Kungke itu sainsnya STEM. Itu butuhnya kalau untuk STEM itu HSK-nya 4, tapi minimal 180, dan kalau untuk di bagian liberal itu HSK-nya HSK 5. Tapi tadi saya tanya juga bahwa kan sekarang lagi informasi bahwa banyak banget HSK 3.0 dan sebagainya. Itu kan HSK-nya adalah peraturan baru ya, dimana yang sekarang itu ya mulai berubah lagi istilahnya. HSK yang dulu tetap kita menjadi patokan, yang HSK 4, 5, 6 itu menjadi patokan. Kalau ada HSK baru gimana? Itu nanti dilihat lagi, karena semakin kemari
standarnya HSK kan makin lama makin tinggi. Jadi ya ikutin dulu aja yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau udah ada ikut ujian HSK 3.0, tetap panduannya adalah tetap untuk di HSK 4 gitu. 老师，请问华科大学华科有没有化学工程系？化学工程有，We have School of Chemistry。是英文授课还是中文授课？是本科的话是中文授课的，硕士是有英文授课。Oh, kalau untuk bachelor untuk chemical engineering itu ada ya pengantar Mandarin, kalau untuk S2-nya pengantarnya Inggris. Lalu kegiatan outdoor tadi apakah hanya ikut oleh kelas S1, S2 atau outdoor yang mana ini? 这个有问题，老师。如果他是有外面的那个活动，是本科生、硕士生或者语言生也是会参加这个外面的活动。嗯，你是说这个是刚才那个问题吗？还是又一个问题啊？这个是另外的人，我不知道。Ini maksudnya apa 嗯，ya, Lia ya? Kegiatan outdoor tadi, apakah maksudnya apa ya? 这个是4+1是说什么意思？4+1。这个是另外的老师，这另外的，我也不是。Untuk kegiatan outdoor itu, setahu saya semua kampus tuh pada dasarnya sama ya. Jadi pasti tiap ada S1, S2, S3 ataupun bahasa itu dia ada kegiatan outdoor. Itu biasanya udah diatur sama kampus. Lalu ini pertanyaan 三加三有没有最低的 HSK 老师？3+3 HSK 3级以上。Kalau untuk 3+3 itu ada minimalnya HSK 3 ke atas. Nah, sekarang ini kita lagi ada program di bulan Maret ini, kita udah ada sekitar 5 orangan yang daftar untuk program namanya 9+3. Maksudnya 9+3 itu apa? Kalau yang belum ada basic, itu kita ikut kelas dulu bahasa selama 1 semester, lalu ditambah lagi 3 bulan berikutnya untuk persiapan yang magang. Nah, 3 bulan berikutnya adalah untuk kita magang. Jadi 9+3, 9 bulan untuk full bisa belajar bahasa dan 3 bulannya untuk magang. Ini kita udah ada beberapa murid yang akan berangkat di bulan Maret. 这个就是刚才说的是那个3+3，如果学生是已经有HSK 3级了，那如果他没有3级的话，他就是参加我们的那个9+3的这个项目，老师。对对对，就是要到你们那里去，去搞那个项目，先学汉语，然后再推荐3+3。对, jadi kalau misalnya teman-teman belum ada basic dan pengen belajar bahasa Mandarin, tapi pengen juga bisa kesempatan magang di China, itu bisa ikut program 9+3 yang adanya programnya kita di Tutor Level ya. Mungkin bisa sharing nanti untuk tim dari admin untuk yang program 9+3 dikasih tahu aja seperti apa. Bisa di-share ya nanti. Lalu kita sambil tunggu sharingan dari admin, tim admin coba kita baca lagi. Boleh daftar? 老师，这个有问题。嗯。假设有一个学生他要申请是那个 biomedical engineering，中文或者英文授课的话，他这个同时可以申请这个英文授课或中文授课吗？然后他的那个 CSCS 最低的成绩是多少？现在 CSCA 虽然成绩出来了，但是我们都没有拿到这个分数线，所以目前没有定那个最低的成绩。但是学生要有一个成绩，我们还是会把学生的所有的材料推给院系，由院系老师来决定是否符合条件。然后后面你是有没有那个面试的，或者在笔试？这个后面，本科生是没有的，但是硕士有的院系是有面试，有的是没有的，没有笔试，都是面试哦。哦，没有，就是面试而已是吗？我说的是针对硕士生、研究生。研究生的话，分院系，有的院系需要面试，有的不需要面试。如果是本科生的话，不需要面试。哦，就是那个提供CSCA 的是吧，老对，师？提供 CSA 的成绩，提供哦，他的申对，请材料就不用可以了，再面试，老师。不用面试，本科生不用面试。OK，但是如果他那个老师也是有在看他的这个表现，你是需要吗？嗯，他上传的材料里面，老师会看的，是老师会审他上传的材料，还有他的高中成绩、毕业证这些。
Oke, kalau di HWST ini berdasarkan infonya Lause itu katanya nggak perlu kalau udah ada nilai CSCA kita berikan nilai CSCA sama kasih nilai. Katanya sih nggak perlu interview, cuman pengalaman kita yang tahun lalu beberapa murid kita yang apply di HWST itu berdasarkan kalau ada interview ada nggak itu berdasarkan jurusan yang diambil. Jadi ada jurusan yang memang mau interview lagi anaknya, ada lagi yang nggak mau interview anaknya itu juga ada. Jadi balik lagi walaupun CSI-nya bagus dan sebagainya, tetapi beberapa jurusan fakultas tuh mereka pengen tetap interview sama anaknya langsung karena dia mau tahu lebih detail tentang arahannya anak ini maunya mau kemana gitu sih. Nanti kita juga kalau teman-teman mau daftar program kuliah ke HWST, itu nanti dari Tutor dan Beasiswa itu akan memberikan pelatihan untuk bisa interview seperti apa. Gitu. 老师，如果这个申请到那个英文授课和中文授课的话，这个可以吗？CSCA 有申请所有的就是考试是怎么样的，老师？他是想拿着 CSCA 成绩同时申请英文授课和中文授课的，对吧？对，两个都要申请。嗯，这个的话好像有，而且申请是一个专业吗？都申请这个生物医学工程 （biomedical engineering）。对对对对对，我们可以让学生同时提交申请，这个应该也不冲突，但是这样确实没有必要啊。iya. Teman-teman gini, kalau misalnya kalian mau apply kampus, kalau satu mau pilihnya Mandarin apa Inggris. Umumnya itu kita tidak menyarankan untuk langsung, misalnya saya maunya pokoknya dua-duanya deh, yang penting yang terima saya mana saya ambil gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena sekarang itu sistemnya itu hanya satu dan nanti kalian bacanya akan bingung. Biasanya kalau yang satu anak apply dua itu otomatis dari kampus bisa tolak. Jadi kita saranin kalian prefernya kemana deh, jangan yang misalnya Maruf maunya ambil dua-duanya gitu, jangan. Jadi ambil yang benar-benar kalian pengen, baru apply dan sesuaikan dengan nilai CSCA kalian. Jadi jangan dua-duanya saya mau ambil gitu. Apalagi sekarang udah CSCA ya, sekarang semakin sengit untuk persaingannya, jadi better pilih yang benar-benar kita mau apa. Nah, ini ada sedikit penjelasan ya tentang program yang 3+3 itu ada belajar tentang 3 bulan belajar bahasa Mandarin, 3 bulan magang di perusahaan top. Nah, ini buat teman-teman yang udah ada basic HSK 2, HSK 3. Nah, ini ada programnya. Tapi kalau misalnya belum ada basic Mandarin, itu bisa next, boleh di itu selanjutnya. Nah, baliknya back sebelum. Kalau misalnya belum ada basic Mandarin, dan pingin banget belajar bahasa, itu bisa ikut program ini 1,5+3. Itu ada di sama juga programnya. Jadi kita start dari bulan Maret, lalu magangnya nanti kita akan lakukan di bulan September gitu. Ini bisa lebih cocok buat teman-teman yang memang benar-benar mau belajar bahasa tapi bisa langsung dipraktekkan di perusahaan-perusahaan. Oke, lanjut. 老师，这个有问题。在华科的话，哪个专业是最 top 的？最 top 的刚才介绍了，可以选择机械 （clinical medicine）、mechanical design、artificial intelligence。哦，OK，是中文授课是吗，老师这几个中文、英文都可以，中文授课、英文授课都有。？AI 也是有英文授课吗？AI 的不行，AI 的本科生只能去学 telecommunication，只研究哦。生有英文授课。对，本科的话只能建议去学 telecommunication 偏电信的。Oke, untuk program itu favorit itu adalah yang itu clinical medicine ya. Memang salah satu yang terbaik juga. Jadi kalau kemarin kalian itu banyak profesor-profesornya itu yang penemu vaksin kemarin tuh dari kampus ini juga. Lalu ada jurusan mechanical engineering, mechanical engineeringnya juga. Lalu ada AI-nya. Tapi memang mostly ini semuanya pakai pengantar Mandarin. Nah, kalau mau pengantar Inggris ada nggak? Ada, tapi di telecommunication engineering. Jadi mereka memang favorit terdepannya di sana. Kalau S2 itu yang top 5-nya di China itu adalah public administration yang tadi saya yang waktu lalu kami ikut acaranya di bulan Mei. Itu memang yang terbaik karena dosen-dosennya pun juga lulusan dari Harvard, dari Oxford, dari Cambridge dan sebagainya.
我看一下老师，再回答3个问题吧。刚才，对对对，刚才我在到哪里呀，老师？还有太多了，很多人都太多了。对，很多人那个刚进去了，老师，不好意思啊，老师他有一个有问题，就是 I interest to continue my study for PhD in education for the major. How IELTS minimum and X maximum for the scholarship？就是他在我没看到这个问题。雅思是对多少对，这是要申请哪个奖学金？我看不到这些问题。？I interest to continue my study for PhD in education PhD for the major。对，博士博士的最低年龄是吗？啊，对对对对对对。博士现在其实没有什么年龄限制，只要有硕士的毕业证和学位证就可以啊。哦，OK，kalau for 那个雅思呢，老师6.5还是6点？你是雅思吗？雅思对雅思，雅思对申请博士吗？是刚才还是那位同学对对吗？对对对，博士申请博士的，英文授课的对吧？博士对雅思对。最好是六以上。Oke, kalau untuk PhD itu education itu 6,5 ke atas ya. Kalau untuk maksimumnya biasanya sih nggak ditulisnya nggak ada untuk scholarship. Tapi baiknya memang di bawah 40, 45gitulah. 然后老师，如果3+3的话，要申请到那个实习，是如果学生要去那个实习的那个公司是怎么去？那个第一、第二的话，还是可以住在那个宿舍吗？还是怎么样，老师？对，住是一直住在宿舍的。去的话，有的公司有这种 shuttle bus 就可以通勤，但是大部分学生会选择自己坐地铁或者是公共交通去，这样时间比较方便。Oke, untuk sebenarnya ada bus juga. Kalau yang untuk program magang tuh ada busnya, tapi biasanya waktunya mepet-mepet. Jadi anak-anak biasanya pergi sendiri pakai pakai MRT atau pakai bus umum karena waktunya bisa diaturin gitu. Kalau untuk, aduh, HWC ini di tengah kota, depannya aja udah langsung mall, seberangnya udah langsung mall gede. Jadi kalau teman-teman di mana nih HWC kota pinggiran enggak, depannya langsung mall. Jadi mau kapan pun ada Xiaomi aja ada penjualan mobil, ada apalagi tuh, waduh apapun ada di situ deh. Jadi very convenient deh kalau untuk ke HWST. Lalu 呃老最后两个问题吧。对，然后这2个问题是吧，老师？我看一下。嗯还有，嗯嗯，对，老师这个有一个问题，呃稍等一下，老师老师有一个人有几个问题。第一个，英文授课有什么专业？第二，如果毕业之后还需要 HSK 积级拿到那个毕业证书。第三的话，一般那个如果国内的就是本地的学费跟国际的学费，它的价格怎么样分配的？老师，谢谢。嗯，首先第一个问题，呃，他刚才问的是。专业，这个本科专业，英文专业，授课的专业，刚才本科的专业有5个，一个是 clinical medicine，还有 pharmacy，这是第二个，第三个是这个mechanical design engineering，第4个是 telecommunication engineering，the last one is biomedical engineering. The 5 English taught majors for bachelor program. 然后硕士的话，英文专业和中文专业就不限了，就有很多很多选择。就只有本科是有5个英文授课的专业，其他都是中文专业。Oke, barusan tadi saya udah share ya, clinical medicine, farmasi, mechanical design and engineering, biomedical engineering, dan telecommunication engineering. 5 jurusan ini yang pengantarnya bahasa Inggris. Kalian bisa apply untuk program-programnya. Jadi bisa kalian apply juga gitu, untuk jurusan-jurusan ini. 然后刚才第二个问题是说，这个对毕业的时候，这个 HSK 的要求，对吧？对对，没错。
对英文授课的，这个 HSK，要求好像倒还好。医学那边应该是4级，然后中文授课的话，呃，应该 HSK 不要求一定要考到5级6级吧，但是我觉得就是目前正常的标准都是至少4级。Oke. Kalau untuk tadi ada pertanyaan ya, itu yang kedua itu adalah untuk internasional lulus HSK-nya, HSK berapa? Kalau pengantar Inggris, HSK-nya 4, kalau untuk pengantar Mandarin, HSK-nya 5。然后刚才说的是国内的学费和国际生的学费有什么样的差别的，老师？国内和国际生的学费，我嗯还不清楚国内的学费，我们这边的费用标准都是国际生的，这，OK。个还不太了解，因为专业设置不一样，而且也不在，有的都不在一个班上课，国内的我还不太了解啊，不好意思。Untuk harga-harga itu tadi perbedaan untuk kuliah lokal sama international student langsungnya kurang tahu ya karena beda karena ini langsungnya kan ini tanggung jawabnya di international students admission jadi kurang paham 嗯 berapa sih harga-harga yang lokal juga berapa kita nggak tahu jadi ini fokusnya ke international students aja gitu. 嗯哼，Oke, 好，好的吧。ada pertanyaan lagi? Untuk harga asrama tadi udah dijelaskan ya Marco, mungkin tadi Marco nggak cek itu harganya sekitar 750 RMB per bulan. Ya, itu. 老师那边有没有像那个日本人，然后韩国人，然后美国人、英国人这样，还是最多是那个孟加拉、印度、巴基斯坦的那帮这个怎么样的？国际生的对比，我们现在欧美澳新的比例还是挺高的，欧美澳新的比例达到了20%多，达到25%了，已经就是有很多欧洲、美洲、大洋洲的学生来做这种科研项目呀、短期项目，然后另外一大块儿当然就是东南亚的，还有一部分非洲的这样子，日本的、韩国的都有。然后法国的、德国的也比较多，马来、印尼的、泰国、越南的、蒙古的这些会比较多。Oke, kalau untuk di HWC sendiri tuh banyak anak Eropa, Amerika ya. Terus karena mereka memang cukup terkenalnya tuh di Amerika, Eropa, negara-negara bule gitu. Terus lalu sisanya untuk ASEAN. Karena ASEAN ini baru beberapa tahun ini aja sih yang baru dikembangin banget. Karena memang masuk di kampusnya susah banget. Standarnya cukup tinggi dan memang dia nggak terlalu open untuk banyak ya gitu kan. Jadi uh, banyak banget macam-macamnya banyak ada dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Laos, terus ada Mongolia, ada Vietnam gitu tuh banyak Vietnam. juga Yeah. gitu. Orang Indonesia juga pasti belum terlalu banyak kok di sana. Ya betul nggak ya, Kafe ya? Orang Indonesia kayaknya masih belum terlalu banyak ya di sana ya. Iya, Beda Kak, sama orang mungkin Indonya kalau belum. dengan hits yang di Shenzhen dan sebagainya itu mungkin banyak banget ya. Yes, yes. 老师，然后那个他们问，如果宿舍的话是在旧楼还是新楼的硕士吗？本科。本科，这个是旧楼、新楼是指住宿还是这学习的地方？住宿吗？对对，住宿没错。本科生应该都集中在博景阁国际学生公寓。哦，如果新的呢？新的，你是说这个本科生住宿，新的住不住在新的宿舍，对吧？对对对对。目前本科生还是在主校区读书，不是在君山校区，只有去君山校区读书的预科生和语言生才会住新的宿舍。Oh, kalau untuk yang bahasa gitu, itu kebanyakan yang di asrama baru. Tapi kalau untuk yang S1, S2, S3itu di asrama lama。然后老师，这个最后一个问题就是，就是那个如果化学工程是有没有
奖学金那个 Type B 的那个奖学金，中国政府奖学金啊。Type B，你是那个问的丝路奖吗？丝绸之路奖学金。啊，对对对对对对对对，没错。化学目前我们正在这些专业正在定，但是现在还不确定，就是正在申报的，最后还没有公布。但是选的全是工程类的学科，化学化学还不确定哦。现在先没 OK 有办法跟学生说一定有化学，但是工程类的是肯定是有机会申请“一带一路”丝绸之路奖学金的。OK，所以那个专业呢，老师，如果中文专业的话，怎么看呢，老师？如果中文本科中文专业本科中文专业可以去我们学校的官网上去找每个学院的这个招生信息，到时候我也可以把那个本科和研究生的招生的链接发给你，你来跟同学们分享一下。Oke, untuk jurusannya teman-teman itu karena kan banyak banget ya. Kalau di HWC ini sendiri tadi sudah dijelaskan dia memang yang paling favorit itu adalah di biomedical engineering-nya, lalu di bagian AI-nya, lalu bagian telecommunication engineering, terus karena HWST ini dia salah satu pusat center untuk salah satu kampus yang memang mendukung program pusat data centernya di Provinsi Hubei. Jadi mereka memang hubungannya dengan AI, dengan technology engineering gitu, kalau komunikasi itu sangat kuat. Nah itu di sana apa kuatnya di situ. Lalu ada kedokteran juga. Tadi kan sudah dijelaskan clinical medicine-nya juga kuat juga di Hubei. Dan juga dia ada rumah sakit namanya Tongji Medical Hospital, itu juga juga salah satu rumah sakit paling gede di China ya. Jadi tadi ada jelaskan ada 5 ya, clinical medicine, farmasi, mechanical design and engineering, cara buat ini desain mesinnya, biomedical engineering sama telecommunication engineering sama AI gitu. Itu yang paling favorit. Kalau untuk jurusan-jurusan yang tadi kamu itu ada di websitenya juga. Nanti kita juga bisa share untuk jurusan-jurusannya karena sama atau lagi arsitek ya. Mungkin arsitek teman-teman kalau pengen arsitek dan punya HSK 5, kalian bisa mempertimbangkan untuk belajar arsitektur di China dengan di HUST karena arsitektur di HUST itu salah satu juga yang top di China gitu. Jadi kalian bisa mempertimbangkan untuk jurusan arsitektur. Tahun lalu kita ada masukkan satu anak Indonesia, dia HSK-nya ada HSK 5 dan memang programnya juga bagus dan memang salah satu yang seniornya lah arsitektur di HWC ini sendiri. Oke, mungkin sekian ya pertanyaan-pertanyaan karena banyak sekali pertanyaan nonstop ya. Thank you banget nih, banyak sekali yang bertanya tentang program-program dari HWST. Nggak nyangka juga karena memang di HWST mungkin anak-anak Indonesia jarang mendengar ya kampus mana sih itu, bener bagus gak sih, oke nggak sih 985 di mana dan sebagainya. Dan kalian bisa cek HWST itu adalah salah satu kampus top 8 besarnya China, 985 juga, proyeknya banyak banget. Kalau di Indonesia nggak gitu terkenal, tapi kalau di luar negeri itu di negara Eropa, Amerika tuh mereka sangat dijunjung juga. Jadi memang Indonesia ini informasinya agak terbelakang ya, maksudnya informasinya agak telat gitu. Tapi ya ini kita kasih kesempatan untuk kalian bisa tahu lebih lanjut tentang kampus-kampus apa saja yang ada di China, dan kesempatan kalian bisa lebih besar juga untuk bisa apply kuliah ke China. Ada beasiswa Indonesia juga bisa bantu kalian untuk pelatihan CACA, untuk arahin kalian seperti apa nanti ujiannya, ada tryout-nya juga, ada e-learning juga dari website beasiswa Indonesia, dan kalian kalau mau daftar bisa langsung lewat Tutoreva. Oke, berikutnya kita kembalikan lagi ke host dari Tutoreva, Andiva, silahkan. Hanifa, suaranya hilang, masih di mute. Oke, baik. Terima kasih Bu Febi atas pemaparannya. Selanjutnya, ada sedikit penjelasan mengenai
program subsidi kuliah ke Cina dan CSA yang akan dijelaskan oleh konselor tutor travel KRB. Kepada KRB dipersilakan. Suaranya mungkin di-share. Halo, selamat malam semuanya. Kelihatan ya suaranya? Kedengeran ya suaranya? Oke. Oke. Ini aku lanjut untuk informasi mengenai program subsidi. Melanjutkan untuk yang salah satunya yaitu adalah di kampus Hwa Chong University of Science and Technology. Jadi untuk di kita itu untuk melanjutkan misalkan ada teman-teman, oh ada. Oke, kalau ada teman-teman semuanya yang mau berencana untuk apply kuliah ke China, salah satunya untuk apalagi mau coba. Aduh, salah satunya kalau misalkan mau coba apply untuk program subsidi, itu bisa ke Tutoreful karena Tutoreful sendiri itu adalah salah satu itu adalah satu-satunya partner eksklusif dari BRCC Indonesia yang pastinya BRCC Indonesia itu CEO-nya langsung dari Ibu Feby. Nah, jadi Tutoreful itu adalah konsultan pendidikan yang ditunjuk secara langsung oleh BRCC Indonesia untuk menjalankan program subsidinya. Kemudian, nah di sini untuk informasi BRCC bahwa adanya BRCC ini adalah dari banyaknya permintaan international student yang mau untuk kuliah ke China. Nah, ini surat penunjukannya. Terus juga ini ada galeri dari murid-murid kita yang berangkat dari tahun ke tahun. Terus ini kita juga ada selain dari program summer camp ada program selain dari program kuliah ada program summer camp dan poinnya untuk yang di saat ini adalah kita punya program subsidi namanya. Di mana untuk program subsidi ini adalah program di mana program lain yang peluangnya lebih besar, di mana cukup membayar biaya komitmen fee aja, cukup membayar biaya komitmen yang dibayarkan cukup satu kali itu sudah sampai lulus, di mana benefit yang bisa didapatkan itu bisa free biaya kuliah, free asrama, dan bahkan bisa dapat uang saku. Terus juga ini ya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang bisa dijadikan untuk perbandingan apa sih bedanya untuk yang program subsidi dan program yang non subsidi. Nah, di sini ada perbandingannya jelas sekali ya kalau misalkan mungkin Bapak Ibu mau coba untuk program yang mandiri, biaya yang dikeluarkan itu bisa sampai 140-an juta per tahun. Sedangkan untuk program yang subsidi itu sudah include free uang kuliah, free asrama, dan bahkan uang saku. Dan yang dikeluarkan yaitu cukup sekitar 50 RMB, 50.000 sampai 60.000 RMB itu sudah untuk 4 tahun. Itu jadi cukup terjangkau ya kalau misalkan masuk di program subsidi karena sudah tidak perlu memberikan biaya uang kuliah, kemudian asrama juga. Kalau dapatnya yang free uang kuliah dan free asrama. Gitu. Nah, ini adalah timeline terkhusus untuk yang murid-murid tutor yang sudah mempercayakan kepada kami. Jadi nanti setiap prosesnya itu akan kita bantu dan dampingi. Apa namanya? Setiap prosesnya akan kita bantu reminder terkhusus untuk murid-murid kita yang sudah daftar dan di sini salah satunya saat ini untuk apply ke China itu diberlakukannya yaitu adalah CSCA. CSCA itu seperti TKA-nya di Indonesia, tapi ini untuk apply ke China. Jadi, baik yang Inggris, baik yang Mandarin, program mandiri atau program beasiswa atau program subsidi itu perlu dilampirkan yang namanya CSCA. Nah, salah satu benefit
terkhusus ya murid-murid TutorEval yang sudah daftar itu mereka akan mendapatkan pelatihan dan simulasi ujian CSCA sebelum ujian CSCA mereka dimulai. Tuh. Nah, nanti setiap prosesnya semua murid kita akan kita bantu dampingi dan bantu reminder. Nah, ini informasi CSCA ya. Oke, nah ini ada galeri kegiatan kita. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada informasi yang perlu lebih lengkapnya bisa konsultasi langsung sama kita konselor TutorEval, ada saya, ada Arbi, terus juga ada Winnie dan ada Karyana. Jadi bisa hubungi ke kontaknya kita di sini. Ini ada nomor kontak konselornya kita di 0878 123 00 888. Jadi nanti bisa berkomunikasi langsung dengan saya, Winnie dan juga Kak Ariana untuk menjelaskan secara lengkapnya mengenai program subsidi itu seperti apa dan peluang-peluangnya apa sih yang anak-anak bisa coba apply untuk punya kesempatan mendapatkan program subsidi. Gitu. Oke, cukup mungkin itu sekian informasi pengantar mengenai program subsidi. Informasi lebih lanjut atau informasi lainnya mengenai kegiatan kita bisa cek di sosial media kita dan bisa chat ke kontak konselornya kita. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, thank you Karbi. Oh ya, saya mau sharing juga tentang tadi ada yang beberapa tanya tentang CSCA ya. Oke, CSCA untuk nanti kan ujian di bulan Januari tanggal 25 Januari. Lalu kita ada lagi untuk pelatihan CSCA untuk ujian di bulan Maret. Nah, kalau BRCC itu kita ada buka kembali kelas pelatihan CSCA di tanggal 20 Januari pada 25 Januari untuk selanjutnya di pelatihan di tanggal 26 Januari ya. Pelatihan tanggal 26 Januari kita akan dapatkan recording kelas 2 kali tryout dan juga ada e-learning dari BRCC Indonesia. Lalu di sini kita ada pembagian kelas dari ada Science Engineering Chinese, ada matematika, ada fisika juga. Masing-masing itu totalnya adalah 4 kali pertemuan, tapi setiap pertemuan itu ada 2 jam, jadi totalnya ada 24 jam, 8 dikali 3 totalnya. Jadi kalau muridnya TutorEval itu 2.500.000, tapi kalau untuk umum kita harga 3.500.000 ya, kita untuk kelasnya. Lalu untuk liberal arts yang untuk tadi kita ada pertanyaan, kalau untuk yang liberal arts gimana? Untuk ekonomi dan sebagainya. Nah, itu kan ujiannya hanya liberal arts Chinese dan matematika. Totalnya ada 24 jam juga, tapi kita liberal arts Chinese-nya kita 16 jam pertemuan dan kalau untuk matematikanya 8 jam. Jadi totalnya adalah sama harganya untuk 2,5 juta untuk yang murid TutorEval dan 3,5 juta untuk umum. Lalu kita juga ada yang pengantar Inggris. Ya, pengantar Inggris kita juga ada. Oke. Nah, ini kita juga sama untuk pendaftaran di tanggal 12 Januari pada 25 Januari, mulai kita pelatihan di tanggal 26 Januari untuk ujian Maret di tanggal 15. Nah, kita pelatihannya matematika, fisika, atau kimia, itu totalnya 16 jam. Biayanya adalah 2 juta untuk murid TutorEval dan untuk umum 3 juta, sebanyak 16 jam kelas. Dan kalau untuk kelas yang ambil hanya sosial aja, yang ambil seperti ekonomi dan sebagainya itu hanya matematika, itu totalnya sama 16 jam kelas juga, itu harganya 2 juta untuk murid dan 3 juta untuk umum. Kalau untuk info lebih lanjut, kalian bisa follow langsung BRCC Indonesia, ini ada WA-nya juga, kalian bisa follow untuk di Instagram, ataupun chat langsung ke WA-nya. Nah, kalau untuk kelas private-nya 300.000 ya per jamnya. Nah, ini jadwal-jadwalnya. Jadi fisika, matematika, kimia, terus juga matematika untuk sosial dan sains, chemistry. Nah, ini sudah ada kita bagikan waktu-waktu ini. Nanti kalian juga ada dapat tryout-nya. Tryout-nya akan dapat 2 kali, di mana tryout pertama di tanggal 9 sampai 14 Februari dan tryout kedua di tanggal 18 sampai 21 Februari. Jadi kalian akan tahu nilai tryout kalian tuh minimal kurang lebih dengan tryout ini saya nilainya berapa ya gitu.
Nah, ini kita sudah ada pelatihan plus tryout-nya. Dan kalian juga nanti kalau ikut dari pelatihan BRCC, kalian akan ada dapat akses e-learning website di website BRCC Indonesia, dan kalian bisa ulang-ulang kelasnya itu, pelatihannya juga langsungnya sedang kelas apa dan sebagainya itu kalian bisa ulang terus. Oke, kurang lebih ini informasinya dari BRCC Indonesia untuk pelatihan CACA bagi teman-teman yang belum ujian ataupun masih bimbang ataupun masih mau mencoba, misalnya kelas 11 mau mencoba untuk di tahun depan, kita sudah ada pelatihannya dari sekarang. Oke. Kurang lebih sekian dari kami BRCC Indonesia. Kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Bu Feby dan Kak Arbi atas pemaparannya mengenai program subsidi kuliah ke China dan juga sedikit penjelasan mengenai CSCA. Untuk kalian yang ingin kuliah ke China bisa langsung hubungi konselor tutorable sekarang juga. Dan sekarang tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Saya Andifa selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much everyone. Thank you Sini Lausche. Thank you Faye. Thank you everyone. Ditunggu ya pendaftarannya. Okay, bye bye. Thank you for 谢谢老 everyone. 师。 Bye.